गर्वित की मम्मा, आप मुझे बताओ कि लिंग 6 साउंड्स कौन कौन सी होती है। मैंने आपको बताया था ना कुछ सेशंस में। आ, ई, ऊ, एक होता है श और एक होता है स, दोनों अलग अलग है। ठीक है। लिंग 6 साउंड्स हम क्यों कराते हैं पता है आपको? क्यों कराते हैं साउंड्स हम? इसलिए कराते हैं कि चेक करने के लिए कि बच्चे का जो आपका इम्प्लांट है, कॉकलियर इम्प्लांट, वो सही से उसमें आवाज़ बच्चे को जा रही है कि नहीं जा रही। इसलिए हम कराते हैं। और किसी भी आवाज़ को वो डिटेक्ट कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, उसे अंडरस्टैंड हो रही है आवाज़ साउंड की नहीं हो रही है, ये सब चेक करने के लिए हम लिंग साउंड करवाते हैं, लिंग 6 साउंड्स। ठीक है। अभी आप इसको लिंग 6 साउंड्स बोलना पीछे से, सुनना है। सुनो, साउंड सुनो, बोलो मम्मा। आ, वेरी गुड। डालो। नेक्स्ट सुनो। वेरी गुड। नेक्स्ट सुनो। वेरी गुड। नेक्स्ट सुनो। वेरी गुड। नेक्स्ट सुनो। ये वाला सुनेंगे, येलो वाला। सुनो सुनो। वेरी गुड। रखो। नेक्स्ट सुनो। गुड। नेक्स्ट सुनो, बोलो मम्मा। गुड। नेक्स्ट सुनो, ये वाला सुनेंगे, ऑरेंज। वेरी गुड। नेक्स्ट सुनो, रॉन्ग हो गया, ऐसे सुनिए। आ। वेरी गुड। सुनो। ई। वेरी गुड, गुड बॉय। गुड। दे दो। बोलते हैं मैम। ले लो, ले लो। गुड। रखो।